for visiting Masjid Ibrahim alayhi salam, and that's good you come. Because since the war until now there is nobody coming and there is no tourists coming to Hebron, and I want to send my message to your people and to your family and to your friends. Please come visit Masjid Ibrahim alayhi salam and Masjid Al-Aqsa, because we need people like you to come and to visit. Yes. Negara Palestina. Selamat datang di Kota Hebron. Kota Hebron di bahasa Arab namanya apa? Khalil, ya, Khalil. Assalamualaikum, kita sekarang lagi mau belanja di toko yang mana semua barang yang ada di sini buatan dari saudara-saudara kita di Palestina. Ada tas, ada ada piring-piring, ada pokoknya banyak, dan semua itu hasilnya akan disedekahkan untuk teman-teman kita di Palestina. Karena kalau di toko ini memang buatan mereka, tapi beberapa yang jualan di toko-toko di samping Masjidil Aqsa itu dari made in China. Jadi yang pure murni punya orang Palestina. Nah, kita tuh beli kayak ini nih, tempelan kulkas, terus ada gantungan kunci. Ini nanti untuk follower atau untuk subscriber gitu kita. Siapa yang mau komen dan like loh. Tasnya berapa ini? Nah, tadi udah dijelasin. Oh ya? Isinya apa ini? Saja dah. Bapak Ibu, ini antitum asli dari Palestina, $130 aja. Oke, harganya 40, kita kasih ini $30. Ini antitum asli, bisa diminum, dimakan, di wajah, bisa di rambut, bisa di badan. Ekstra versi oleh boys. Bismillah, sekarang kita mau menuju ke Masjid Ibrahim di Hebron, tepi barat Palestina, yang dianggap sebagai tempat suci keempat dalam Islam dan tempat suci kedua di Palestina setelah Masjidil Aqsa. Tempat ibadah umat Islam ini dibangun di atas kuburan para nabi beserta keluarga mereka. Lalu, mengapa masjid ini diberi nama Masjid Ibrahim? Nama masjid ini merujuk pada nama Ibrahim yang pernah tinggal di Hebron sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim memilih Hebron sebagai tempat pemakaman istrinya Sarah dan kemudian untuk dirinya sendiri, putranya Ishak dan cucunya Nabi Yakub. Assalamualaikum teman-teman, sekarang kita mau menuju ke Ibrahim Mosque atau Masjid Ibrahim. Misalkan bang, kenapa kita saya? Kenapa muncul saya? Masya Allah mas, aku pengen punya rumah begitu mas. Lucu banget. Ini ya. Lucu ini. Ya Allah, aku pengen punya rumah begini. Tolong ya Allah, amin. Kalau mau milih batunya dari Jogja. It's on the UNESCO as a World Heritage Site. Okay. This was the main door of the home. This was renovated by the Mamlukiyin, 700 years old. Then when the Ottoman came, they added a second floor for the whole old city. It's why the color is different. Yeah. The Ottomans make the door small for security, and they built a second floor. Second floor for residing, bedrooms, etc. First floor for animals, for storage. Gudang. Jadi sebelum masuk ke Masjid Ibrahim, maka kita akan jalan kaki ratusan meter melewati rumah-rumah penduduk, dan sebelum itu juga kita akan masuk ke area pasar sebelum masuk border ya. Dan di pasar ini akan menjual barang-barang khas Palestina seperti keramik, lampion, kafie, pakaian, dan lain-lain. Sebenarnya di sini kami agak bimbang ya,
karena kami diimbau untuk tidak membeli barang mereka karena nantinya kita akan diserbu oleh banyak pedagang ketika kita membeli satu dagangan mereka. Jujur hati kami itu sedih sekali karena memang tidak ada yang membeli di sini dan hanya kami jamaah atau turis yang datang ke masjid ini. Tapi Allah alam, tour guide lebih mengerti kondisi mereka dibandingkan kami, dan kami diimbau untuk tidak memberikan sodako karena pernah terjadi kerusakan mental pada kaum di sini yang membuat mereka menjadi pemalas dan peminta-minta. Allah alam. And you can put it on the door of your home. And here, For visiting Masjid Ibrahim alayhi salam, and that's good you come. Because since the war until now there is nobody coming and there is no tourists coming to Hebron, and I want to send my message to your people and to your family and to your friends. Please come visit Masjid Ibrahim alayhi salam and Masjid Al-Aqsa, because we need people like you to come and to visit. It's very safe. Inshallah. Yes, alhamdulillah, and we appreciate your visit. That's good to give us our hope, because like here really since the war until now, as you see, like most of the shop here closed because there is no business and no customers, and we try to be resist in this area and to keep our shop open, because to be like to not move from this area as well. And jazakumullah khair, thank you so much for visiting here. And here our shop here, ceramic, handmade. It's good to support the local shop here. And if you want like to have 5 minutes, 10 minutes from your time, if you are interested, any bag, handmade, scarf, handmade as well. It's good if you like, you buy small things like to support this area and to keep our shop here like as like resisting. Jujur dengar mereka cerita, sangat berterima kasih dengan kehadiran kita karena nggak ada orang yang datang sama sekali. Setelah genosida itu membuat hati tuh rasanya kayak tersayat banget. Pengen rasanya borong semua barang-barang di masing-masing toko di sini, tapi apa daya kita tuh diwanti-wanti untuk tidak membelinya demi keselamatan kita sendiri. Tapi Allah alam, sepanjang melewati toko hati kami merasa bergejolak bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Ya Allah, maafkan kami atas kelalaian kami terhadap saudara kami di Palestina, ya Allah. Maafkan kami. Bunda dulu ya. Masjid Ibrahim terdiri dari sebuah bangunan besar berukuran 60 meter dan lebar 34 meter. Bangunan ini dikelilingi oleh tembok besar yang dibangun dari batu besar yang dipotong secara halus. Masjid Ibrahim ini memiliki dua menara yang didesain dengan gaya dinasti Mamluk dengan ketinggian masing-masing sekitar 15 meter dari permukaan bangunan. Dengan menara menjulang gagah dan kubah serta arsiteknya yang bersejarah, Masjid Ibrahim seakan mendeklarasikan identitasnya sebagai masjid milik bangsa Arab dan Islam. Masjid ini menjadi kebanggaan umat Islam di Hebron, walaupun saat ini Masjid Ibrahim menjadi saksi kekejian Israel dan Yahudi atas umat Islam. Kota Hebron masuk dalam wilayah pemerintahan Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 25 Hijriah. Selama periode tentara salib tahun 1099 sampai 1187 Masehi, sebuah gereja sempat dibangun di kota ini. Namun pada tahun 1187, Panglima umat Islam Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengusir tentara salib dari Hebron dan mengubah gereja itu menjadi Masjid Ibrahim. Di bawah pemerintahan Islam, Masjid Ibrahim diberi perhatian khusus dan didekorasi dengan banyak permadani yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. and you see the Arabic calligraphy everywhere.
This is 700 years old, the Arabic writing. And that the above said 1313, last line is the date of establishment, 1313. Yes. Kaligrafinya ini berusia 700 tahun. And here Arabic calligraphy everywhere. But I want to show you this door. It's closed by Israel. Yes. Yes, Pintu ini please. ditutup sama Israel. Yes, please. Di dalam masjid ini, mimbar berada di sebelah kanan tangga mihrab yang memiliki ciri khas desain periode dinasti Fatimiyah. Mimbar ini dianggap mimbar paling tua yang digunakan umat Islam. Kendati demikian, kondisi mimbar masih terawat hingga saat ini. Makam-makam para nabi dan keluarganya itu memiliki bentuk yang berbeda antara makam laki-laki dan perempuan. Makam laki-laki berbentuk segi 8, sedangkan makam perempuan berbentuk segi 6, seperti makam Sarah dan Leah. Nanti kita lihat ya. Welcome to Al-Masjid Al-Ibrahimi, Masjid Al-Nabi Ibrahim alayhi salam, or Al-Ibrahimi Mosque, or it's called the Cave of the Patriarchs. And some say the Makfala Cave. I will explain the meanings. 3,400 years ago, about like 4,000 years ago, Prophet Ibrahim alayhi salam came from Ur in Iraq, and he lived here. When his wife Sarah died, she passed away. He bought a cave and he buried here under the cave. When we enter there, there is Maqam Sarah alayhi salam. I show you. Yes. Then when Prophet Ibrahim alayhi salam died, they buried him next to Sarah. So in that room, when we will go there, we see Maqam al-Nabi Ibrahim alayhi salam. Then when their son Ishaq died, they buried him there. Here, Maqam al-Nabi Ishaq alayhi salam. And here is his wife, Rifqa alayhi salam. Then the son of Ishaq, Yaqub, when he died, they buried him there. After that closed door, we have Yaqub alayhi salam and his wife La'iqa. So here is the cave. We have 3 prophets and 3 wives. Okay. It's called Makfala double. And each prophet and his wife. Then when Prophet Yusuf alayhi salam, Joseph, died in Egypt, they brought him from Egypt, from Misr, and brought him next to the cave, outside the cave. When we get up the stairs, we have Maqam Yusuf alayhi salam. And this place was sacred since its establishment when they built it until now. It's about 4,000 years ago. It's why enlisted by the UNESCO as World Heritage Site. Then after that, Helena the Constantine, the Byzantines when they came, they made the place into a church. Then when the Persians came, they demolished the church. Then in early Islam, they built a mosque on these tombs. Then when the Crusades came, they make the mosque a church, and they add the ceiling. It was without ceiling, it was open door, and they add a ceiling. Then when Salahuddin al-Ayyubi came 700 years ago, he made the mosque again, he returned it again into a mosque. It's never been a Jewish synagogue, never for the Jewish, never for Israeli. It's everywhere you can see Arabic and verses of Al-Quran. Since the Umayyads, the Abbasin, the Mamluk, the Salahuddin, the Ayyubid, the Ottoman, everything is Arabic, in Arabic calligraphy. However, Israel was angry, very angry, because they cannot enter this place. So what did they do? In 1994, they bring an American illegal settler who came from America to kill us, to take our homes, to take our land. His name was Dr. Baruch Goldstein. He came from America. He had a machine gun. All the soldiers downstairs, they saw him. They didn't stop him. He came from this door, and on Friday, in Ramadan, in Al-Fajr prayer, in February 1994, he killed all the prayers here. He killed, I will show you now the picture, everywhere here is blood, bones, heads of Muslim prayers. The number of martyrs were 29, and this is called Hebron massive, big massacre. However, the Israeli soldiers downstairs went to the ambulances and they killed people inside the ambulances, inside the hospital, and when they go to cemetery,
cemetery inside the cemetery. The total number of the martyrs in the 2 days were 70 Palestinian Muslim prayers were killed by Israel. Why did Israel do that? To take the place. How? They closed the whole place for 6 months, and they said for the security, Israelis cannot enter the place. For the security, they need to cut the place, some part for the Jewish and some part for the Muslim. They took 65%, and they only give us 35%. Where is the place that the Jews pray? They close these gates, 1 gate, 2 gate, 3rd gate, and one we saw it when downstairs. They close it all the year, although this is a mosque. They only open it 10 days per year. The 4 Jum'ahs of Ramadan, Al-Isra wal-Mi'raj, Laylat Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Al-Mawlid al-Nabawi, Laylatul Qadr, Uras al-Sana al-Hijriya. They open these doors 10 days only. The rest of the year it's totally closed for Muslims. We cannot pray at all. I would like to show you that this minbar is the only minbar in the Islamic world. It's brought by Salahuddin. It's 700 years old. It's made of wood like this way without any nail, and it's an Islamic masterpiece. They close this, they open this 1 day per week during the Jum'ah prayer. And I would like also to show you these are, when you come here, these are bullets by the Israeli Barak Pakistan. This is a bullet, and this is another bullet. The rest of the bullets are in the bodies of the Palestinian martyrs. I would like also to show you that the place is 3 floors. This is the first floor, and here is the dead body. Here is the second floor, which is vacuum, nothing space, and we are now on the 3rd floor. Why? Because in Islam you cannot pray direct on cemeteries, so they raised it a 2nd floor, and now we are on the 3rd. How can you see the length, the height of the 2nd floor? This is called Al-Ghar, that place with the dome. This was built 400 years ago by the Ottomans. It's one of the entrances to the cave, but to the top of the cave, not the dead bodies. And this height, you can see the space. When you look from the floor, you can look and you see the height. By the way, this every day they open it, the entrance. They bring the tray outside. They put olive oil and they light it. And they put it down. And now you have like 5 to 10 minutes. If you want to ask questions, visit the place, take pictures. And I would like to start showing you the cave of Prophet Ibrahim alayhi salam. Their bag, their pockets, their bag, everything. Like now when I entered with the machine, it said it alarmed, but it's okay. But when I am alone for a Palestinian without people from outside, they stop you, check you, and you wait sometimes for hours waiting for them to open the doors. So they make it really very hard for Palestinians to come here. It's important that you come here, because if you don't come, they take the rest of the mosque. Okay. Yes. 25% of the mosque. The rest of the mosque is outside. They cannot open it. Only 10 days per year they open it for us. Just for Palestinian people. Yes. 10 days. Yes. What about taking a group picture here? Is it okay? Mana nih? Makam Nabi Ibrahim. هذا مقام النبي إبراهيم عليه السلام. مقام النبي إبراهيم, and this door I told you about. Outside are the Israelis. They are praying. Yes. No, Jewish. Israelis. Because they take the mosque and they make it a synagogue for them.
These are verses of the Quran. And this is a mihrab. It's a Fatimid mihrab, 1,000 years old. The Fatimids from Egypt, when they come to Palestine, they build this mihrab. And for this land, it's a holy land. I will show you. For this land, والمعراج, before he go to Al-Aqsa in Jerusalem, he come here to say Assalamu alaikum to his fathers of prophets and to our grandfather Ibrahim alayhi salam. Then he went with Al-Buraq, which is the horse, to Al-Aqsa. Then he went to heaven. So this is the life of Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam. And now you have 5 minutes if you want to ask questions, take pictures or anything. Thank you. Sekarang kita mau ke makam Nabi Yusuf. Ya Allah, setelah pulang dari sini karuniakanlah hamba anak yang setampan Yusuf ya Allah. Yusuf ya al-Islam al-Islam. Seru, betul banget. Yang jaga tidak mau jaga tidak jaga. Ini sekarang kita berada di makam Rabi'ah Al-Adawiyah atau dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri. Beliau adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan Zahidah. Berkat perannya yang besar, Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai the mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Salah satu kisah tentang Rabi'ah Al-Adawiyah yang sangat populer adalah ia merupakan sufi perempuan yang ingin membakar surga menggunakan obor. Rabi'ah digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik dan suci, dan beberapa tokoh sufi tanpa menyebut Hasan al-Basri pernah melamarnya. Dari kalangan penguasa ada juga yang pernah mencoba melamarnya. Dia adalah Muhammad bin Sulaiman, salah satu amir dinasti Abbasiyah. Namun dari semua lamaran itu tidak ada satupun yang diterima. Rabi'ah Al-Adawiyah wafat pada usianya yang ke-86 tahun. Ketika di pembaringan, dia menolak pengobatan dari siapapun. Dia mengatakan yang dia butuhkan hanyalah penerimaan dari Allah SWT akan sholat dan amal ibadahnya. Makam Rabi'ah diyakini berada di Yerusalem, di sebuah tempat yang berada di Bukit Zaitun. Makamnya berada di dalam sebuah masjid yang didirikan pada abad ke-17. Di dekat lokasi tersebut terdapat sebuah gereja yang diyakini dulunya sebagai tempat di mana Yesus diangkat ke surga. Bismillah, sekarang kita berada di Bukit Zaitun yang merupakan perbukitan batu kapur yang berada di sebelah timur Yerusalem yang memiliki sejarahnya sendiri berkaitan dengan agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Tempat ini dipercaya sebagai kuburan orang Yahudi yang memuat sekitar 150.000 makam, usianya sendiri bisa mencapai 3.000 tahun. Bagi umat Yahudi merupakan makam yang menampung sejumlah nabi-nabi besar mereka, di antara Nabi Zakaria, Absalom anak Daud, terdapat pula makam-makam Nabi Hagai.
Bukit Zaitun sering disebutkan dalam Perjanjian Baru. Dari itu, Yesus masuk Yerusalem sebelum kematiannya datang. Dalam bukit ini terdapat situs sakral bagi umat Kristen, Taman Getsemani, yakni tempat Yesus berdoa sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dari Bukit Zaitun juga lah Yesus dipercaya naik ke surga setelah bangkit dari kematiannya, membuat Bukit Zaitun menjadi tempat yang istimewa bagi umat Nasrani. Tidak hanya gereja, terdapat pula beberapa masjid dan kapel Kristen di tempat yang dipercaya umat Kristen dan Muslim merupakan lokasi kenaikan Yesus ke surga. Sementara menurut tradisi Yahudi kuno, era Mesianis atau era Masias akan dimulai di Bukit Zaitun. Dan karena alasan inilah lerengnya menjadi tempat pemakaman paling suci dalam Yudaisme selama berabad-abad. Tentara Romawi dari Legio X Frentensis bermarkas di bukit ini saat mengepung Yerusalem tahun 70 Masehi. Upacara keagamaan untuk menandai bulan baru juga dilakukan di sini pada zaman Bait Suci kedua. Setelah hancurnya Bait Suci, orang-orang Yahudi merayakan Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun-Daunan di Bukit Zaitun. Mereka berziarah ke sini karena bukit ini terletak 80 meter lebih tinggi dari Bukit Bait Suci dan memberikan pemandangan daerah bekas Bait Suci. Tempat ini menjadi tradisi untuk meratapi kehancuran Bait Suci, terutama pada hari raya Tis'a B'Av. Untuk mempertahankannya dan menjaga makam yang masih tersisa, umat Yahudi membayar penduduk sekitar untuk menjaga makam-makam tersebut pada pertengahan tahun 1850-an. Namun ketika masuk era pemerintahan Yordania dari tahun 1948 sampai 1967, penguburan Yahudi dihentikan dan banyak terjadi kerusakan di 40.000 dari 50.000 makam yang ada. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa terus doakan kemerdekaan Palestina dan juga saudara-saudara Muslim di Palestina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. يلا hold tight and lean back. حول. Wow. Tinggi banget Kak. Kita naik onta. Kita langsung. Hey, I can. Wow, asik banget Kak. Yeay. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Mau turun apa aja tuh? Oh, sabar hari ini. I see. Wow. Gimo. Wow. Kasih hadiah. Gitu. Salim. Kebalik kan. Hey, baby.